বন্ধুরা আমরা এই বাড়িটা রং করলাম, তোমাদের ভালো লাগলে শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। রংটা কেমন হয়েছে বলবেন। हेलो हाय प्यारे दोस्तों, हम लोग का पेंटिंग का काम कैसा है हो रहा है, आप लोग बताइए, कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए, थोड़ा कोई भी मदद मिल जाए। अभी नया नया हो अभी सब। হ্যালো হাই বাই সমস্ত বন্ধুদেরকে বলছি, এই রংটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, तुम पे मरने वाला, दिल